Donc, balma Facebook jama au salam alaikum. Balma ke Idriss Martinez Kounimpo Mangado. Donc, ni vidéo tellement indoye annoncé fitine de doka ke awe. Parce que je pense que quand on fait une vidéo mon kon la nya ira olango on tumina ta dengoroka défi relevé. A vidéo ko fa ni message chama soro mo yo wolel ke ka bo fambe fe message te ka code ke ko wa ngana ta do bebe kitafo. Ni vidéo ni kunguriye ka ira awla ka fo ko tagali de mabo voilà. Tagali mabo kumina meno fena de nyefa we nte fe vidéo nga janya ko c'est juste pour que mo kana na nkono shini ka fo ko mina ta dengoro fe ngo. À la base, moi je sais ce que j'ai fait dans la vie. Ne be dengoro kelen dam ne domina. Ma mo nyininga, me boala domina fene ma mo nyininga me boala. Voilà. Donc dengoro c'est lui qui a insisté. Allez de insister à Koufone Kana plus de 3 fois. Mais avec Nina Munko, il y a toujours des victimes. Ne kunta kunyu mouira de principalement meno de nyafa onyanabi. Ne ta kunyu mouy comme un groupe qu'on a be couler la alchini. Ko be tribunal la fin benyena bolendo en desera fanga sera fait en desera ko be fait. Ntara tribunal la nyo kelen de fois. Ntara kan en na nyo kelen fois. Ntara 4e na nyo kelen de fois. Moi je comprends pas comment mo desera ka dengoro tumini. Mutu nkadine otu enin tun serai. Comme ako kabna ta pervure irane la kabise ka war labo. Atungane ka victime nga war labo doro ka dinema amu nga fara ka bonyo kona kwa. Parce que ni djembe kun connecter le no, djembe connecter le ne tunga ma bon. Anga victime nga war be beni dainema. O bodoro iko dinema ango di victime ma kwa. Sinon no de fo onyena, wari minalité kwa, wari minalité. Auto do me ay dengoro era nyininga ko ni Idriss be wari mine pour que ka kele dabla ou be fenga aya nyininga okula ban. Mo be ka fo non ni terabi faka beta no che olu quoi. Olu yene ka dernière pensée de quoi. Est-ce que vous comprenez? Munde atongo tagal ma botuguni parce que ne kele nga vidéo bla kunu. Souffre dengoro vidéo roke me ake page ngam page sur l'intercospe. Page amastaro jan quoi. Mais dengoro mu fo kuma kono lala. Donc ça veut dire que sans si tene ka tagal la tuguni quoi. Parce que dengora ira comme quoi comme il ne ko ngom na ta korbol lela kuni on serai ko d'abord aller te di mokoma ko flana ate moko fu ko sabana ate kuma moko fe ko nanina ko nyiningal fenete kala ne kon bolo na manya ki media wole mami ni kele ka be ni korbo ni yo wole itise ka fo tigi nyena ko bon ibena ntegete dima ntifo nte kumi fe wakana nyininga kuma mfe wa question te poser nkuna ibe na ndiga sakini edron sakini be dima ni sakini dirima seben be dima ba bla saki kono donc maintenant nen saki be doso kono ni war be bo me dota war la ko dima ikato dum. Bon, légitimité mener la Facebook ça en fait bi à 80% o dengoro ko kelenyi no de fo onyena mo chama me ga fo Idriss sana dengoro bina ta san dengoro bina ta arnaquer dengoro bina piéger. Ouais, encore familier. Mais ne be mu fa onyana ne kunsira dengoro fe samedi do ne ka client nga war ko medine ma wallahi. Mo nu victime nu ko ga war ne ne ko war ko medine. Mais hal victime wure ma femme, hal groupe ko no le rebe kulo ni wo ci wula eno. Mais mo ti ka stratégie be fo ne te kuma nga groupe ngono ere parce que be kuma dro ba ta ka fere dengoro ma pour que ko ga war soro. Anyo chama yen quoi. Oda to ne te kuma fenga ngoro hal nga stratégie ma so nga nyefuyi. Mais le fait que dengoro ere bora ko fe ne kele nga fo ngomi na ta korobodi. Quand faut qu'on voie, aller te comment me faire. C'est comme si effectivement c'était juste pour aller faire sa communication. C'est comme si Nambe Woulissi ça embêtera droit kata les filles. Kata nga caméra nous brancher djembe kan il connecte ko Idriss Tara dengoro fi. Nyo de fo ni mo ko ni a donc Idriss Tara dengoro fi djembe ta laisse au comme na keto comme na. Est-ce que abna se ga soso wa? Est-ce que abna se ga prévu ira la wa? Moi mais ni prévu ko kuma to la. Anga ke 600 par exemple. Dengoro dona ka valzine fa war la ka bon. Ni ko amasane mason. Ne ko ama bodebe fe kan neketa ça parce que ne era tu mu fo comme de la ka vidéo doy aye chedo mine ka seben do posi gauche kono ka warbo posi droite fe ne Idriss Martinez ko ni po kun tagara mmenjo ka caméra bla direct la kam posi frekete yelema a flabe kam posi frekete folo yelema ka frekete flana yelema ka dengoro wele kana abe seben do kelen wono caméra te tigere ne rebe mbolo do ni warma bo okun ko weredi. Est-ce que vous comprenez? Bon, ni dengoro ko kale te korobo, ale te wele, ale te nyinga question te poser ale kuna. Bon, moi je pense que na fatene ka takala la tukuni ko à part aller faire sa communication. Effectivement, ni taro ke kono ba ira konsana parce que là c'est comme kata filmer droit ka di djema ko dengoro dona so ko na boran wari ay don ne manetaro dum donc maintenant dengoro ka ko o tseka ke quoi.
Donc finalement, on a décidé qu'il faut antitatukuni quoi. Et puis à kokone ninga staffu teta parce que nina ninga staffu kuntagara. Ne kumenga staffu kelenta folo obeke caméramani obene filmer. Staffu flana obetu kwa ka chedo ngo kelengeli staffu sabana dobeti jodala. Staffu ngo antu meso mbere mine. Est-ce que vous comprenez? Antu mina fam bere mine. C'est-à-dire donatala quoi. Akumeke ina fo au bere bene Idriss Martinez konimpo no fait dengoro fien quoi. Faut qu'on te panguna. Est-ce que vous comprenez? Donc, ko chambre ndo be no ko salle de sport ka kunanga ko salle de sport do de kon la ko o mina be la bolo no ko fo canapé ndo bonere kun tagara o canapé fene ko me labo parce que abseka ke marmay be canapé ngono la quoi donc canapé fene ko me labo no de fo onyena c'est-à-dire na manye ki tseka kuma le refe itse ki tega dalema itse ka fo itse ga nyinga fo ka tadora ki sigite pour moi c'est pas la peine quoi o de hukum kon la moi Idriss Martinez Konipo j'ai décidé ka fo ngo tagali amabo parce que na fatala nintise ka nyinga na fatala nintise ka korobo na fatala ninga takaninga sakini dora ka warni ndo ko kono ka peut-être ero bien demandon ta ko dine ma ko ne ka to dun o tseka ke quoi parce que nere Idriss ni dengoro nana ne fi mfene be dengoro lasigi abna nsakini mfene be nga sebeni glan kanga sakini ta ka dama. Est-ce que vous comprenez que c'est bien blanc qu'on avait sakini dine ma be donner nga so kono mfene be warka kono ka boka dama ngo donc vraiment ne flene niveau na neta kunkuyo korobole parce que nere ko mada Ivan Tala akelenga kuma fone nere ko ngo ndibe ka fem nyini sungalo la ni o soro sungalo makono la ngibe lafia ne Idriss Martinez Konipo etemia benni ala cheni ni dengoro ku prevu bonne nyana jani dien wulu chenere ku mege dengoro ka jelibaye mais il fallait que nyere ku expérience tenter de ka ladje quoi parce que nous de fond on a slogan prévu contre prévu dalilou contre dalilou ni dengoro ku dalilou boka irane la fin a donsu au kana fo ko ne sanade au kunga fo kon kununa billahi kuma ka promo ke janiki amache mais malheureusement kon tise ka kuma fait malheureusement kon tise ka korobo malheureusement kon tise ka nyinga ko ngata doro ko ka le filmer ale ka war boka dine manga tanga so bo tiere la ne fene ko ngone tse ko ke quoi donc finalement ma biala anyo ko bla au niveau ina. Donc à fo onyana o kana onkono tuguni ni ala sonama samedi do Idriss tatote ntakun kuyemu principalement nyo de fo onyana en desera dengoro la fanga tabulu fe en desera dengoro la tribunal tabulu fe en desera dengoro la fan befe donc nina kun tagara au malien kun beke témoin comme à cause de kangana ko système kurabe ko war de bina labo donc ne kun beta doron ngo bo dengoro anga warbe ben 27 millions de ma victime nunga wari o de dongo do be kashila ngo bo vraiment dondoro ika 27 millions ngesaki kono do ika bo quoi. Donc maintenant, les gars m'ont voir du madro, le lafia et lafia quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, on m'a beau parce que à la vidéo fait qu'on la même que la vidéo montée câble vidéo ni qu'on la il a fait ne kaka m'ont ko kaka na warchama labo. Kuya faut qu'on aille warchama labo ko adamando mena natala. Donc ce qui fait que warchama na labo. Est-ce que vous comprenez? Ni warchama nduma labo ne ka m'ont ko warté na seka sera peut-être apta million flaka sakini ngono peut-être ka million kele ni ta ko ne Idriss Martinez Konipo ma ko ne ka to dun bon. Il t'aura tiena, il m'a remanié quoi, il m'a famille. Donc, on l'a connu quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, finalement, on a fait une fata là quoi. Parce que nous avons kata korobodi. Parce que nous avons nous connaissons. Nous sommes nous connaissons. Na tout sera qu'à seben blané poche gauche qu'on a warbo. Ne comme poche fréquenté yelema comme il y a fois on y a tout mina. Ne comme poche flap fréquenté yelema direct là. Caméra tête caméra te munu. A qu'à seben blané poche qu'on a au bel jolenyena. Nega klaka ntega dum pochi kono ka klaka boni wari ah non kuma foko simbo i dansoko mais malheureusement akoka tiketi akode ko antita ko ni muma so madro ko ka to akasu kate mo fo ate kuma mo fe ni nana ka fon ni dengoro maseka kuma kono de do kika tuika so ko ni nana ko ka foko maseka dengoro nyininga no de do ka tuika so otumana ko antena seka kuma fe ko antena seka nyininga on a décidé ka to angaso au cas où ça anga fo kamta ka promotion ke gratuitement parce que ne Idriss Martinez Konipo munda dengoro ka ne le tara dengoro fe mpi kata dengoro filmer kone makuma dengoro ka dodoro ka boni wari billahi o ka jien mine ka di dengoro mare quoi donc ne tse ko ke nga conscience tise ka me permettre ne de kumbeta nyore fo onyena ngo soit ça passe ou ça casse soit a kumbe passer dengoro kumbe ke héros ka fo dengoro se barala soit avec casser ne Idriss irede au kumba fo ka fo boko Idriss kun sanendu. Mais à quoi nous béquons on parce qu'à fois qu'on pas au kuna. N'a caméra sabade comme un boulot, téléphone sabade comme la direct la dou. Téléphone sabade comme la direct la femme belle comme filmer. Mais malheureusement ma bois quoi. Donc nous tu me boulot qu'à faire vidéo janté.
ame munumunu na dugu kono la no menga ko bolbol la folo ka fo awnyena ko donc haketo be awka aw munu kumbe ka osiki kan kono munu be ka fo ngana ta munu ma familialike ko ngana ta ko abna piéger de tiambe piéger Idriss Martinez ko pote ande be mo piéger mo tseka am piéger nunu ko nunu na ne tada kumna ne piéger ni dalunye ore buane do haklima ntada kumna mune ke ko kam piéger ko wa kabna ta dabri de la ko tout est non avec dabri tiem dala nete wallahi billahi au contraire ne de kumbe ta dabri aller dala no mais je pense que ça vaut plus la peine quoi, ça vaut plus la peine. Donc amène ko bla no 600. Au balmake Idriss Martinez konipo Mediatic TV, voilà donc ni ala sonama amène nyogombolo fo habu au nene. Voilà, donc merci beaucoup. On y va la embouteillage là niwatina. Donc ka foye ko tagali mabo, tagali tena bo. Sabula koroboli masekake. Voilà, donc ore kumembolo ka foye. Donc encore hakilla tige, encore appel nous joti, encore message nous joti. Idriss te laluma, Idriss te amal demie ka foko meta dengoro fe ko dengoro kane mine ko kane piéger o tsekake. Voilà, akumeke au berinyena. Soit un malien be kumbe sonko dengoro se kola, soit un malien be kumbe banko dengoro te se kola. Nga ashi kunte dugo aula. Ka fore ka kumbe doso kono ko kane jolon to kenema aire. O kunte boala. Ayi. Aire kunte doso kono ere. An kumbe ta so de filmer folo na tu ne so filmer. Kaye ka foko fo ite so kono. An tu me soro ka bo 600 canapé me so kono ambe canapé labo. Saki gansale kumbe bla so kono ka daso ko saki dala. Voilà. Mais maintenant ka fore ko mo ko de doso kono ko ka ta koloshi sama ya otala de. Voilà, en tant que canapé de kono babo canapé kono ka do saki kono kana dinema. Donc vraiment à ma bien quoi, à ma bien. Et puis à digira na quoi, ninga ma digina nye galon tige quoi parce que ngbe feka tan kelen korobo quoi. Est-ce que vous comprenez? Ngbe feka kelen korobo. Mais kata mo fe no ko ina na korobo la, itika kuma tigi fe, itika tigi fo, itika question posée tigi kuna ne man na faye o tagali la quoi. Voilà, à part aller faire sa promotion, Idriss Martinez Konipo. Ciao ciao.